नमस्कार बंधुरा मनिका पाल चैनेले आपनादेर जानाई अनेक अनेक स्वागत। आज के आमी छाना दिए दारुण स्वादेर एकटी निरामिष रेसिपि बानिये आपनादेर संगे शेयर करब। आशा करछि रेसिपिटी देखे आपनादेरो खूब भालो लागबे। चलुन ताहले शुरू करा जाक। देखुन बंधुरा छानार रेसिपिटी तैरी करार जोन्नो आमी एखाने दुइटी बड़ साइजेर आलूके एरकम टुकरो टुकरो करे केटे नियेछि। एबारे एर मध्य दिए दिच्छी सामान्य एकटू हलुद गुঁড়ো, परिमाण मतो लवण और दिए दिच्छी 1 चामच मयदा। एबारे सबगुलोके एकसंगे भालो करे मेखे निচ্ছি। मयदाटा किन्तु एखाने बार्निंगेर जोन्नो दिए दिएछि। छाना भालो करे मेखे रेडी करे निয়েছি। गैस धरिए एकटी कड़ाई बसिए दिएছি और एर मध्य दिए दिচ্ছি सामान्य एकटू सादा तेल। आमी किन्तु रान्नाटी सादा तेल दिएई करब, आपनारा चाइले सर्षार तेल दिएও करे निते पारबेन। तेल भालो करे गरम करे निয়েছি। एबारे केटे राखा आलूगुलो दिए दिচ্ছি। एर मध्य दिए दिচ্ছি सामान्य एकटू हलुद गुঁড়ো, सामान्य एकटू लवण, नुन हलुद दिए एबारे आलूगुलोके भालो करे भेजे निब। आलू भाजा तेले आर अल्प तेल दिए दिচ্ছি। एबारे फोड़ने दिए दिচ্ছি एकटी शुकना लंका भेंगे, एकटी तेजपाताके 2 टुकरो करे दिए दिएছি। एबारे दिए दिচ্ছি लवंग, दारचिनी, एलाच, सामान्य एकटू गोटा जिरा। फोड़न भालो करे भेजे निয়েছি। फोड़न থেকে खूब सुंदर एकटी गंध बेरिয়েছে। एबारे दिए दिচ্ছি आदा और काँचा लंका बाटा। आदा काँचा लंकाटाके तेलेर संगे भालो करे मिशिয়ে दिচ্ছি। एबारे एक एक करे कयेकटी मशला दिए दिচ্ছি। हाफ चामच परिमाण हलुद गुঁড়ো, हाफ चामच परिमाण लाल लंकार गुঁড়ো, हाफ चामच परिमाण जिरा गुঁড়ো, मशलार बाटी धोया सामान्य एकटू जल। सबगुलो मशलाके भालो करे एकसंगे मिशिয়ে दिচ্ছি। मशलाटाके बेश किछुक्षण समय धरे भालो करे कषिয়ে निब। देखुन मशलाटाके भालो करे कषिয়ে निয়েছি। मशला थेके तेल छेड़े दिয়েছে। एबारे दिए दिচ্ছি भेजे रखा आलू। एबारे दिए दिচ্ছি परिमाण मतो लवण, सामान्य एकटू चीनी, जेहेतु निरामिष तरकारी सेई जोन्नोई चीनीटा दिए दिएছি। आलू मशलार संगे भालो करे कषिয়ে নিয়েছি। एबारे दिए दिচ্ছি फुटिয়ে रखा जल। फोटानो जल तरकारीते दिले तरकारीर टेस्ट भालो हय। आपनाराও चेष्टा करबेन तरकारीते झोलटा फुटिয়ে देওয়ার জন্য। झोलेर संगे मशलागुलोके भालो करे मिशिয়ে दिচ্ছি। एबारे 3 থেকে 4 मिनिटेर जोन्नो चापा दिए दिচ্ছি। 2-3 मिनिट समय धरे चापा दिए रान्ना करे निलाम। एबारे चापाटा खुले निচ্ছি। देखुन झोलटा भालोभाबे फुटे उठेছে। एदिके जे छानार मिश्रणटा बानिয়ে रेखेছিলাম, एबारे এই छानार मिश्रणटा থেকে ছোট ছোট বড়ার শেপ করে ঝোলে দিয়ে দিব। এইভাবে ছোট ছোট শেপ করে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারাও একবার এইভাবে ছানা দিয়ে তরকারি বানিয়ে দেখবেন, খেতে কিন্তু দুর্দান্ত টেস্টি হয়। আমি এই ছানার তরকারিটিকে নাম দিয়েছি ছানার টপকা। এক এক করে সম্পূর্ণ মিশ্রণটা দিয়ে দিলাম ঝোলে। ছানাগুলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু নাড়িয়ে দেওয়া যাবে না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। 2 মিনিট সময় ধরে জাল করে নিয়েছি। এবারে একটু নাড়িয়ে দিচ্ছি। আবারও 2-3 মিনিট সময় ধরে চাপা দিয়ে রান্না করে নিব। 2-3 মিনিট সময় ধরে চাপা দিয়ে রান্না করে নিলাম। এবারে চাপাটা খুলে নিচ্ছি। দেখুন ছানার টপকাগুলো কি সুন্দর ঝুলে ভেসে উঠেছে। এবারে ভালো করে একসঙ্গে নাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখুন ছানার টপকাগুলো দেখতে কত সুন্দর হয়েছে, একদম ফুলে ফুলে উঠেছে। এই টপকা রেসিপিটি দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারাও একবার ঘরে ট্রাই করবেন, খেতে কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয়। আবারও একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ছানার টপকাগুলো কিন্তু একটাও ভেঙে যায়নি, সবগুলোই গোটা গোটা আছে। এবারে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়ো। এবারে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ ঘি। যেহেতু নিরামিষ তরকারি একটু ঘি দিলে খেতে ভালো টেস্টি হবে। ছানার টপকা রেসিপিটি আমার তৈরি হয়ে গেল, নামিয়ে নিচ্ছি। কোনো রকম ছানা ভাজা ভুজার ঝামেলা ছাড়াই
এই টপকা রেসিপিটি বানিয়েছি। আশা করছি রেসিপিটি দেখে আপনাদেরও ভালো লেগেছে। দেখুন রেসিপিটা কত সুন্দর হয়েছে। ছানার টপকাগুলো দেখতে কত সুন্দর লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর তো বন্ধুরা দেখুন খুবই সহজ সরলভাবে ছানার টপকা রেসিপিটি বানিয়েছি। এই রেসিপিটি দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর আপনারাও ঘরে তৈরি করে খেয়ে দেখবেন, দারুণ টেস্টি হয়। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ধন্যবাদ।